révision, travaux d'inventaire. Premièrement, l'amortissement, provision, régularisation. L'amortissement. L'amortissement a deux types. Constant, dégressif. L'amortissement ou diminution de valeur des immobilisations. Classe 2. On a la valeur d'origine et le temps. Temps constant ou bien temps dégressif. Temps dégressif, que c'est temps constant fois le coefficient. Il y a 1,5 يا جوج يا 3 على حساب لا ديغي دو في ديال ليموبيليزاسيون. لانويتي او بيان دوتاسيون او بيان كمية امورتيسمون عندهم نفس العلاقة. الاختلاف اللي كاين عندنا هي ان لو نومبر دي موا او بيان لو نومبر دي زاني. VNA est égal à la valeur d'origine moins كمية d'amortissement. Et pour l'amortissement يعني كنديرو على الكلاس 2 كامل. واحد نوت بيان. Tous les immobilisations d'actifs sont amortissables, sauf les terrains, fonds de commerce, immobilisation financière. Alors qu'on donne la provision. Il y a 3 grandes questions. Les questions le long talab bzaf. Calculer les dotations d'amortissement. Présenter le tableau d'amortissement, soit constant ou bien dégressif. Passer au journal des écritures comptables ou bien enregistrer au journal. قبل ما نجاوبو على هاد الأسئلة هادي نشوفو لا سيسيون وغنديرو واحد ليكزيرسيس شامل هادشي كامل. La session d'immobilisation. Lorsqu'on a une session d'immobilisation, il faut يعني مني تكون عندي واحد لا سيسيون خاصني نشوف واحد الحاجة اللي ضرورية. voir est-ce que totalement amorti ou bien non. يعني خاصني نشوف ديك الماتيريال وسالات مدة الصلاحية ديالها ولا لا. si oui totalement amorti aucun écriture يعني لا سيسيون ما عنديش غندير l'écriture ديال الدوطاسيون نوض بحال هادي. إلا ما كانتش non amorti sinon amorti عندي دو شوز خاصني ندير. Premièrement, calcul dotation complémentaire. Deuxièmement, régularisation en cession de l'immobilisation. On va répondre maintenant pour les 3 questions. Exemple, on peut calculer les dotations. Un matériel de transport acquis le 15/5/2019 pour 30 000 dirhams. La durée 5 ans, amortissable sur le mode constant. Calcule la dotation 2019 et 2021. Présenter le tableau d'amortissement. Enregistrer le journal des écritures au 31/12/2020. Premièrement, l'amortissement est calculé sur la base hors taxe. يعني خاصني ديما نلاحظ داك الثمن واش hors taxe. Pour la première question, calcul de dotation. Dotation est égale à la valeur d'origine fois le temps fois n. La valeur d'origine 30 000, le temps 100 sur 5, 20%, fois 8 sur 12. 8 sur 12 كيفاش حصلت عليها؟ أنني شريت الماتيريال في لو موا 5 يعني من لو موا 5 تل لو 12/12 لو 31/12/2019 عندي 8 موا. كيفاش كنحسبها؟ توجور في كالكيلاتريس ندير 13 موان 5 هي الأصل ديالها 12 ناقص 5 زائد 1 غتعطينا 4000. Dotation 21 2021 la valeur d'origine fois le temps et نعدي عام كامل يعني fois 1 est égal 6000. Pour la présentation tableau d'amortissement constant.
les années, la valeur d'origine, le taux constant, dotation, amortissement cumulé ou bien cumul d'amortissement, VNA. Le tableau constant, il est très facile. كنشوف كنحطو هنا les années, la période ديالنا يعني 5 ans. La valeur d'origine ما كتبدلش كتبقى تالكال. لو طو كونستون كيبقى تالكال ديجا حسبناه هي اولا يعني في الكيسيون الاولى. لا دوطاسيون ديال 2019 حسبناها. امورتيسمون كيميلي هو لا ميم دوطاسيون. في ان ا كتساوي لا فالور دوريجين موان كيميل دامورتيسمون، يعني لا فالور دوريجين موان كيميل دامورتيسمون. وغادي نكمل الحساب ديالي كومسا باش نتاكد ان لو طابلو عندي صحيح. خاصني نشوف لا ديرنيير اني اسكو لا دوطاسيون est égal à V1. إلا كانت est égal يعني l'exercice عندي صحيح. Ce matériel a été cédé le 1/4/2020 par chèque bancaire pour une valeur de 25 000. Pour la session, خاصنا نشوفو اسكو سي totalement amorti ou bien non. هنا باقا non pas amorti حيت هي amorti حتى 2024. يعني من أنها نو amorti خاصني نكالكيلي la dotation complémentaire ou la régularisation de session. Dotation complémentaire كنعني بها دوك لي موا اللي دوزات معايا في لاني دو سيسيون في العام اللي بعتها فيه. انا بعتها في 2020 في شهر 4 يعني دوزات معايا شهر 1 شهر 2 شهر 3 يعني 3 موا. 30 000 fois 20% fois 3 sur 12 est égal 1500. Cumul d'amortissement. Cumul d'amortissement كنحسب من نهار شريتها حتى نهار بعتها، يعني 30 000 fois 20% fois 11 sur 12. أنا شريتها في 2009 دوزت معايا 8 موا، بعتها في 2020 دوزت معايا 4 موا. 8 plus 4 3 mois pardon. 8 plus 3 11. 11 mois sur 12 est égal 5500. ou bien déjà درت الطابلو يعني نقدر ندير هاد الحساب هذا الدوطاسيون ديال 2019 بلس دوطاسيون كومبليمونتير غتعطيني ميم مونطون. et la VNA est égale la valeur d'origine moins cumul d'amortissement. On passe le journal. Le journal كيبقى كيما بحال هكا في l'amortissement. يعني l'amortissement on a 3 écritures. soit يكونوا 3 soit يكونوا 2 soit تكون وحدة. sachant que l'exercice غنعمرو هاد الجورنال هذا ابخي غنقول لكم امتى غتكون وحدة امتى غيكونوا 2 امتى غيكونوا 3. هنا كانت عندنا دوطاسيون كومبليمونتير حطينا لو كونت dotation, exploitation, amortissement, immobilisation corporelle avec un compte d'amortissement, le montant, dotation complémentaire. La session, amortissement matériel transport, atteindre le cumul d'amortissement, VNA, atteindre le montant de VNA, matériel transport, la valeur d'origine, et le montant de session par chèque bancaire. Et on a fait l'exercice de nombre de la pourquoi? Parce que قالوا لنا انها لا سيسيون تباعت باغ شيك بونكار، ما قالوش لنا ان لو كونطابل ديجا باسي ليكريتور يعني غيكونوا عندي ب3. بعض المرات في ليكزيرسيس صحاب البكالوريا كيقول لهم لو كونطابل ديجا باسي ليكريتور، يعني الكونطابل ديجا باسي ليكريتور يعني انه دار هاد ليكريتور هادي، انا ما عليا ندير هاد الجوج. ou bien كيكون واحد لو تروك كيرسمو لكم جورنال كيكتبو لكم لا بنك ماتيريال ترونسبور، يعني انا هنا خاصني نحيد ماتيريال ترونسبور ونكتب برودوي دو سيسيون ايموبيليزاسيون.